gelarne ate kulang. Belas-belas si bagenda ngeluh dengai bas kita kalakaro. Mbagas itu huna perpanna tetap membelaskan katae. Kalak si mekatep membelaskan katae gelarne ate kulang. Enda tandana nukah denga pusuhna melas. Adi nukah pusuh ta melas dungna nutung bana kita. Adi ngo tertutung jadi rara merantinge. Rantinge me perukuran ras perbahanan ta. Ateta ngagengi kala kita dungna si tengguangan. Nande bapa turang senina. Mari lanai man belasenken gelarne ate kulang. Lanai man idon silakin man alonken. Lanai man daraman. Pediat ia bene ibas kegeluntanari. Sabab gelarne ate kulang seringenda bagi ngasuhi biang kicat. Kita ngekaratna. Uga siakap adi siman ukurin tawarienda siranakan karena silar gelar. Gelah jadi ateta. Jadi ateta ngenate di bata. Endam perayakan gelot. Mari dage sibenaken siman ukurin nenda ibas gelar di bata bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Bapa nande turang senina sineklingi kami. Sila tersena gelarna siman ukurin tawarienda. Eme sekala dia beru singgon dekah kal mate. Nggo lebih 2000 tahun ya mate. Tuh mate. Nggo ikuburken. Tapi perbahanan di berue asa gundari ngeluh denga. Giala alit gelarna isuratkan ibas pustaka si badia. Tapi perbahanan na termurmur denga sebelang-belang donienda seasa gundari. Kini teken rikutkan perbahanan pegeluh si mati kepe. Kari teridah ngeman banta maka daging kula di beruenda. Sinin tandai nggo mate 2000 tahun si lewat. Ibas pak sae ia nandangi mate nama. Kita gin penakit na ngeluh mulihkan. Sehat mulihkan. Ugakin kalak sehat bagi si jadi man bana. Perbahan kai. Perbahan kini tekena. Perbahan kai. Perbahan tek iaman Tuhan Yesus. Di berue pasasie lit ibas kini seran si mesangat. Mesui kali akap nanggengken penakitna. Tersuin ka asa nahankan penakit lit ka luka si deban si terkeleken sinanamina melalit kala ngit ndeh rahasia. Lah pada kala si deban sima-sima si sadadar pelanggit ndeh rahasia. Bagi perlebe kita nandai virus COVID-10 siwah ndube. Kebecihan kalak entah batuk kalak si positif. Pakai pardalan pe kita lompat nge kita mesti terdauhan. Kalak si pernah kena COVID ia tehna nanam kelungunan sedekah 14 hari i karantina. Ugange siakap adi lanai ate kalak sada matawari ras kita. Tergeluhkan kita dengange geluh te. Bapak nande turang senina diburuen nandai labo sada 2 wari ngenanami sebagai rupa. Nggo 12 tahun dalanina. 12 tahun getem kal pusuhna.
labo sinek di berue belin nge usaha sila ko kena lanai terbeli gai dokter sidahina sedekah 12 tahun ne isuratkan ibas Markus bindu 5 ayat 25 maka enggo keri peduitna enggo keri reta-retana amin bagepe lalit terakapna malah rekelekna lalap penakit ne kay nari nge belas-belas taman di berue segelah ngalo silaman alon kenta rusur kap kita bage cakapkan kala gelah ngalo padahal lali seman alon kan kudok terkam ninta ngidoi siapa ipe dokter siteh nggo idahina kukuta si gegengah kam beluhen ia ras dokter si bernehah ia beluh nambari mesin tengkal ninta kuje penggodahina lali terakap na guru si kuta guru si gugung dokter si gugung dokter si bernah kulpah kulpih nina ngenca si idang ingat ngatina belo i cidur kenaka idampel kena ku daging di berue rekelek nang lalap pinakit ngoi ciduri na kita manggalan ka kerikal duit reta di berue mekuah kalate malam lang kedohan kai bahan kalak sabab dit aturan kalak Yahudi maka diberu si nguda bulanna ikatakan la bersih sedekah pituari la bersih melket najis nita gundarenda ibas kitab Imamat bindu 15 ayat 25 isuratkan adi sekala diberu darat darkhna la sangana nguda bulanna entah pe adi darkhna terus darat enggo pe lewat masa bulanna ialah bersih kidekah darh darat denga bali rasanga nguda bulanna bagem nina aturan rikutkan aturan kalak Yahudi asakai pe barang si ikuitna bagepe si ikundulina ikatakan najis ras arus minter ibersihkan ialah bacin deher ku kemah persembahan adi deherina minter ia mate erkiteken permelketna enda aturan isuratkan ibas Imamat bindu 15 ayat 31 di beruendan dai 12 tahun muda bulan lar ngadi-ngadi kai pe si dadapna rasi kundulina najis 12 tahun beluding nungkun kita didengange darah si tading adi keri darahna mamatena me iya maka baci nge si bayangkan makana Pak Sasie kesah di berue tading perpudi naringe ngo kesah-kesahan ni nakin adi 12 tahun kal-kelsehan mesui kelnahan kenca ciga ka ate kalak natap iya melalana ringkale silanai tertahankan ngeluh ibas geluhe padin nge ia kap na mate tapi si jumpai kita wari enda labo diberu gontong-gontong ia diberu Galilea si kini teken sebenih sawi saja benih sawi enda bagi tinta pulpen itak-takkan ku kertas teridah titik ngasem galangna benih sawi tapi adi turah iya turah sinuan-sinuane perik baci cinep ije maka Tuhan Yesus ngandingkan kalak silit kini terkena
asa biji sesawi baci ipindah kena deleng nina isuratkan di bas Matius bindu 10 pitu ayat 10:2 ayat 20 bindu Matius bindu 10 pitu ayat 20 kini teken diberi dandai bagi lau sikitik tempa tapi ngombak kendung na mari sinihan prosesna uga gejadin berlangsung i kedauhan terbegi sora gejek jelma sinterem kai kal ngeate di berusi kulungan endandai rumah nari darat dia Pak sasie Yesus erdalan ras Yairus enda imam kalak Yahudi anak imam enda sakit makelek i rumah maka itenah kena jana ipindo kena kal Yesus gelah ngit singgah ke rumahna lako baci min pepalem anakna si umurna Pak sasie 12 tahun malam iba si bangger nanari maka berkat me Yesus rasa ajar-ajar iarakkan jelma sinterem ke rumah Yairus ibas perjalanan nuju ke rumah Yairus ibentasi me kesain rumah diberu si beluding dan biasanya diburu labo yang darat-darat rumah nari sebab ngoceda kal latena ngoceda kal pusuhna ngalaukan penatap kalak ibas mata kalak rusur teridah regan berengak sang kendirina padahal aku pe manusia nganina diburu labo aku rubia gendek ranan lengah petridah Yesus sebab ikelilingi jelma sinterem buena bagi perkis tapi itah diburu maka sirah pasti Yesus ngenehen pengalo-ngalo kalak sila biasa iarak jelma sinterem enda jarang-jarang kal terjadi. Pustaka Sibadia ibas Markus bindu 5 ayat 27 20 nuratkan bagenda. Berita kena Yesus sir kuasa ngoi begi di berue. Emang kareh ia ku tengah-tengah jelma sintereme idadap na uis Yesus ipu dinari sabab nina ibas ukurna. Uwisna lah gia kudadap tentu malam penakitku. Si ulih-ulih ibas pusuh tas skalak-skalak bagi kain nina di bruenda. Uwisna lah gia kudadap tentu malam penakitku. Man kita si Pak Sena Bangger tanemken bibit kini teken biji sesawi bibit sesawi si turah ibas di berue dan dai kubas dirinta gunari si dadap si meswinta katakan uwisna lah gia kudadap tentu malam penakitku ulihika katakan tergangan uwisna lah gia kudadap tentu malam penakitku reh rusurna si belasken alu erkini teken reh belinna kuasa Tuhane reh ku sumbul penakit endam iglari rema adi mesek-sek ibelasken ras iamini jadi nubuatan ia uisna lah gia kudadap tentu malam penakitku bage rusur ninta nandangi si meswinta nangdangi perukurentah si ceda dungna si gejap kenge maka tantae jaga ambu-ambu Tuhan Yesus kai si jadi adi terjaganta ambu-ambu Tuhan Yesus mari si tengeti
kai si I gejapkeun di burue. Jadilah bo asal belas-belas kena ngenca bagai-bagai saja. Belas-belas nedum alu kini teken. Pak sasie labo nukah ndadap ambu-ambu uis Tuhan Yesus siasa-asakeun ngejelma sinter ngarak kenca. Jelma bagi pagar si paguh mbalengi. Tapi kala sir kini teken lamelus pengarapenna gia mekapal simbalengisa. Kala sir kini teken lambiar ia mentasi lawit manusia. Tuhunggo kertang daging kulana perbandekahna ia sakit. Bagi kuan-kuan kala si kertang kertut reh ninta tiang listrik redalan-dalan. Tapi ipala-palai tiang listrik ndai ngasak kun tengah mentasi jelma sinter. I kesapkeun kalak keke ia. I kepiskeun kalak keke kenaka. Rusurusa kala i kesapkeun ras i kepiskeun piah terbiasa dungna. I tambahina gegehna, i semangatina bana, terus maju. Bagi diberu kalak karo si erjuang ibas pasukan simbisan dube. Lai tandaina kamus mundur. Maju terus. Iya sakena terus bana. Adi i benai. Tentu medit nge pendungina. Dung nareh deherna ia ku posisi Tuhan Yesus si Pak Sardalan. Mari si tatap alu manjar-manjar kai sini bahan di brue. Alu gegehna si tading sitik nari ngenca. Tanna si nggo menipes bagi ranting. I suruh kena gelah baci jaga ku ambu-ambu uis Tuhan Yesus kena. Dan na ambu-ambu dai diberue ras Tuhan Yesus radu sengget. Ise sindadap wisku nina Tuhan Yesus. Harjabab ajar-ajar. Ibas Markus bindu 5 ayat 31 nina ajar-ajar. Maidah nu kuga teremna jelma siasa-asakeun daheri kam. Engkai makai sungkundu ise sinjema wis ku nindu. Nina Yesus isuratkeun ibas Lukas bindu 8 ayat 46. Litkap skala sindadap aku sabab ku gejap di kuasan darat ibas aku nari. Jadi Yesus ngejapkeun lit kuasan darat ibas dirina nari. Si germeti kerasi. Bagai teremna jelma si asaken dubenari. Si degesen ras Tuhan Yesus. Tapi sada pelalit ibas kala endang gejapkeun kuasa darat ibas diri Yesus nariman bana. Kala endang ngidah. Uga sope si Yesus pepalem kala sakit. Ngidah. Uga Yesus reban kalak pentang pengidah. Si mate serapen tedis. Si mate ngeluh mulihi. Kalak setanen ipesehatkan. Tapi sada kalpe ibas kalak si meribue. Si ngidah kuasa Yesus erdahine. Lameteh maka kesaksi badia silid ibas diri Yesus. Baci irebot alu kini teken. Baci irebot. 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 Kuasa silit ibas diri Tuhan Yesus. Baci irebot alu kini teken bapa nande turang senina sini kelengi kami. Baci irebot.
Diberu si bluding 12 tahun meteh kerna sie. Maka kini terkena baci memaksa, merebot kuasa Yesus lako pepalem penakit. Kai si terjadi mandi berue, mari si gargari terdauhan. Kenca idadap na ambu-ambu uis Tuhan Yesus minteri gejap na darah sinak taken sedekah 12 tahun rempet ngadi. Nandangi kalak sirkini teken bagi diberue, ia datken keistimewaan. Reh Yesus ndeheri ia. Jadi ngadi ken Yesus erdalan, balik kena dagingna, dahina diberue, deherina. Terbayang ken tempau ganina Yesus manbana. Bagi Bapa si ertedah ate kalaman anak-anak. Nina Tuhan Yesus mandi berundai. Malam penakit ndu perbahan te kaman bangku. Mulihlah alu meriah ukur. Lanai bo mulihkan penakit ndu. Nina ibas Markus bindu 5 ayat 34. Labo mulihkan penakit ndu anakku. Aku jaminisa nina Tuhan Yesus man banta kerina. Man kamras man bangku. Diberu sila ergelardai malam penakit na rasa lalap. Lanai mulihkan penakit na. Man diberu sila ergelar baci saja tetap ngelit kalak ngata kenca gelar ate kulang. Meleket dengar siakap ia. Padahal ia ngui bersih kendarah Yesus. Tapi si ingat kainina Tuhan Yesus manbana. Lanai bo mulihkan penakitna. Cakap Yesus si icikap di berue. Kahai penina kalak lanai masalah manbana. Kalak ngesib masalah. Kundari yang go malam erkitekan kini terkena. Ulanai si darami ugahana. Ugahana go malam. Ija pelan elit. Ugah ta ugah. Adilit lakokanlah bagi sini lakokan diberu Galilea inandai. Jemak ambu-ambu uis Tuhan Yesus. Ambu-ambu. Ibas ogenta terserna karena ambu-ambu uis Tuhan Yesus. Adi ibas bahasa Indonesia iglarina ujung jubah. Ujung jubah Tuhan Yesus. Jumbai. Jumbai jubah Tuhan Yesus. Jumbai entah pe ambu-ambue tanda peringatan kuasa dibata mabai bangsa Israel darat ibas kiniseran perbudakan Mesir nari. Jadi gelah terbagesen siteh kena ambu-ambue isuratkan perpadanan dibata ras Musa. Rikutkan kitab bilangan bindu 15 ayat 37 40 sada. Bagenda nina karena ambu-ambue. Isuruh Tuhan gelah ikatakan Musa mankala Israel nina. Bahanlah ambu-ambu wisndu ibas sukina. Janah tamalah benang biru ibas tep-tep ambu-ambu. Ibas tep-tep ambu-ambu. Enda harus ibandu ibas krina paksa-paksa sir enda. Ambu-ambu enda gunana jadi sada persingat. Gelah tep-tep kali idah ndu iingat ndu pedahku jenari ikut kendu. Maka la aku itading kendu. Janah la ikut kendu surah-surandu rasingen na atendu. Ambu-ambu uis mempersingeti kam guna dalankan krina pedahku
maka kam tuhu-tuhu jadi si kerajanganku. Aku kap Tuhan di batandu. Kubaba kam ibas Mesir nari, gelah aku jadi di batandu, aku kap Tuhan di batandu. Bagem ogente. Si ulihi ayat 30 siwa saja. Si perdeatekan seras. Ambu-ambu enda gunana jadi sada persingat. Gelah tep-tep kali idah ndue, ingat ndu pedahku jenari ikut kendu nina Tuhan man bangsa Israel redandanken Musa. Bapa nande turang senina, ambu-ambu man inget-ingeten, maka dibata si mada kuasa si pedarat bangsa Israel ibas kini seran nari. Diberu si bluding inget na ambu-ambu maka nina adi ambu-ambu uis Tuhan Yesus saja ku jemak tentu malam penakitku. Lanai tertambari penakitna, tapi malam alu kuasa ibas Yesus Kristus nari bagi ijemakna ambu-ambu uis Tuhan Yesus Ibas masa perbudakan lalit rega bangsa Israel, ate-ate bangsa Mesir pekiak-kiaksa. Diberu Galilea pelanai li regana bagi ugah sir renanah Yakab jelma sinterem. Ciga kal ate kalak nandangia. Tapi diberu si nanahne ngangkai pustaka. Jana ita kena maka ambu-ambu uwis Tuhan Yesus dalanan darat ibas kepice tenari. Kalak si lalit ugahna, siakap na iya kalak si sikap, si rejabatan, sir kuasa, dolat ingan penggurun. Lana yakap na perlu jaga ambu-ambu uwis Tuhan Yesus. Maka mekatep kalanai inanami na kemalaman si erban malam pusuh pratene. Kuasa Yesus Kristus seri krina manjelma ICP iya. ICP si pinakitan, entahlah pinakitan. Adi mesi kalian ngenanami kuasa kesaksi badia. Jagalah ambu-ambu uis Tuhan Yesus geladatkan kemalaman hati. Salah sada ajar-ajar si jadi saksi mata uga proses perjalanan malamna diberundai Jakub. Adi bas bahasa Indonesia Jakobus nina. Jakub enda salah sada ibas ajar-ajar si telu, ibas rarasen ajar-ajar si 12. Ia datkan keistimewaan rusur iajuk Tuhan Yesus nemani ertoto ku ingan si mesuni. Dua nari si rusur iajuk Tuhan Yesus Petrus ras Yohanes. Nina ajar-ajar ibas Jakub bindu 5 ayat 15. Pertoton si bage. Jadi bagi pertoton diberundai. Adi ku jemak ambu-ambu uis Tuhan Yesus. Pertoton si bage. Si ibahan alu tekman Tuhan, tentu pepalem kalak si sakit Malem ia ibahan Tuhan ibas penakit nari. Jana ia lemi Tuhan me dosana si enggo ibahanna. Bagem nina Jakub bindu 5 ayat 15. Pertoton si tekman Tuhan Yesus. Pepalem penakit. Kitik belinna kini teken sir toto labo man beligan. Mandalanan nga. Lawit manusia balengi. Miliaran kala ertoto man Tuhan Yesus tep wari. Pemalem aku Tuhan nina. Kita salah sadana. Harus kita terus maju. Maju terus pantang mundur. Tridah man banta warienda
diberue mentasi lawit manusia pang yang ngasaken kini tekena ku tengah alu mesek-sek idodur kena tanah seh maka terjagana ambu-ambu uis Tuhan Yesus kita ulalah lah kita te kain nina pustaka si badia si belaskan kita pemenanan nari seh kuwarienda kami erbelas enda ibas pustaka si badia nari jadi ulah kita natap ngenca ulah kita ketadingen nade bapa turang senina sini kelengi kami mari siasak ku tengah si dadap ambu-ambu Tuhan Yesus siap nge kita ku tengah siap nge kita landak ya mari silandekan sada dua telu asak terus asak terjaga kita ambu-ambu uis Tuhan Yesus bagai tantaku ambu-ambu uis Tuhan Yesus rempet ije sinanami bagi sinanami di beru Galilea andai remburak-burak kesah si badia maler mandirina kesah si badia darat ibas diri Tuhan Yesus nari kerina si melket ibas pina kita i bersih kena nina Tuhan Yesus mankala sinjaga ambu-ambuna warienda malam penakit ndu perbante kaman bangku mulihlah alu meriah ukur lanai bo mulihkan penakit ndu surak surak ninta meriah ukur ta landak kita kerina perban malam penakit ta mari ras kita retoto Tuhan Yesus Pak Saenda i tengah-tengah kami lid si bangger pusuh bangger perukuran bangger erkiteken penakit o Bapa si mada kuasa kerina tempanggo tondel tapi idah kami warienda diberusi 12 tahun beluding erkini teken ia maka adi terjakana ambu-ambu uisndu maka malam penakitna jadi bagi kini tekena maka itaruhkan kami kekelengan kami si Pak Senda ikut ertotoman kami si ijemakna Pak Sana si mesuina gelah sehtanan dadap ambu-ambu uisndu Bapa kaipe penakitna ugape belinna pergetem pesuhna ipulihkan kesah si badia ia erdandankan kesah si badia idur diri Tuhan Yesus Kristus nari kuasa Tuhan Yesus lah pernah surut nenari sekasa gundari tetap megegeh tetap berkuasa, tetap berdolat nadangi kalak sir kini teken. Terpujilah Bapa kami si mada kuasa, si nepa kami ibas silalit nari, i tepa di bata kami ibas abu nari, i jadikan di bata kami manusia, ngeluh, bage i embuskan di bata kesahna. Oh Tuhan Yesus, kam ngencasir dolat nandangi kuhulun kami, sebab kesahan dukap si pegeluh kami. Ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Jumpa kita ibas si manukuran sireh. Ipasu-pasu di bata kita. Itambahina kesangapen man banta kerina.
Malam kal ate taibana. Amin. Salam ras mejuah-juah.